بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمन الरहीम। नाज़रीन, सूरह आले इमरान हम सबकन तिलावत कर रहे हैं, सबकन पढ़ रहे हैं उसको। सूरह आले इमरान का एक रुकू मुकम्मल हो चुका है। अब हम सूरह आले इमरान का रुकू नंबर 2 शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं रुकू नंबर 2 कहाँ से शुरू होता है। सूरह आले इमरान रुकू नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लज़ीना, यहाँ पे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू कफ़रू लन तुग़निया लन तुग़निया, यहाँ पे भी गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नून की आवाज को छुपाना है। लन तुग़निया अनहुम अनहुम लन तुग़निया अन्हुम लन तुग़निया अन्हुम अन्हुम अमवालहुम अमवालुहुम अमवालुहुम अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ वला, जब औलादुहुम को पढ़ेंगे तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे। औलादुहुम मिनल्लाहि औलादुहुम मिनल्लाहि औलादुहुम मिनल्लाहि
शैआ शैआ व उलाइका हुम हुम हामीम पेश हुम वक़ूदुन नार वक़ूदुन नार इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार हुम वक़ूदुन नार कदअबि आली कदअबि झटका दे के पढ़ेंगे यहाँ पे काफ जबर का दाल हमजा जबर द कदा बाजिर भी कदअबि कदअबि आली फिरऔन कदअबि आली फिरऔन कदअबि आली फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वल्लज़ीना वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू 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 बिआयातिना बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु 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 बिज़ुनूबिहिम बिज़ुनूबिहिम फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु वल्लाहु शदीदुल इक़ाब शदीदुल इक़ाब वल्लाहु शदीदुल इक़ाब कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम
कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। कुल लिल्लज़ीना यहाँ पे इस काफ को इस लाम के साथ मिलाएंगे, ये लाम छोड़ देंगे, साकिन जो है। कुल लिल्लज़ीना, लाम में मुशद्दद है तो सख्ती होगी। कुल लिल्लज़ीना, लिल्लज़ीना, कुल लिल्लज़ीना कफरू, कफरू, कुल लिल्लज़ीना कफरू सतुग़लबूना, सतुग़लबूना, सतुग़लबूना वतुहशरूना, वतुहशरूना, वतुहशरूना इला जहन्नम, इला जहन्नम, सतुग़लबूना वतुहशरूना इला जहन्नम वबिअसल मिहाद। बिअसा पे भी झटका दे के पढ़ेंगे, वबिअसल मिहाद। क़द कान लकुम, क़द कान लकुम, क़द कान लकुम आयतुन फी फ़िअतैनी। अब ये सारे अल्फाज एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। फ़िअतैनिल, नून लाम ज़बर, नून लाम ज़ेर निल, फ़िअतैनिल तक़ता, फ़िअतैनिल तक़ता, नून लाम ज़ेर निल, फ़िअतैनिल तक़ता। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैनिल तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु, फ़िअतुन तुक़ातिलु, फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा, व उख़रा, व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम, व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम। यरौनहुम की जो मीम है, इसको मीम में मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, यहाँ पे भी गुन्ना होगा और यहाँ पे भी गुन्ना होगा। व उख़रा,
काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम मिस्लैहिम रअयल ऐन रअयल ऐन। यहां पे झटका दे के पढ़ेंगे रा हमजा जबर र रअयल ऐन। वल्लाहु इसमें जलालत अल्लाह कलाम यहां पे भी मोटा होगा। वल्लाहु वल्लाहु युअय्यिदु युअय्यिदु या पेश यू हमजा या जबर ऐ या ज़ेर ये युअय्यि दाल पेश तू युअय्यिदु 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 बिनस्रिही। स्वाद को मोटा करना है यहाँ पे बिनस्रिही बिनस्रिही मन यशा मन यशा वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फी ज़ालिका इन्न फी ज़ालिका इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। लइब्रा लइब्रा तल्ली लइब्रतन लिउलिल लाम को फिर लाम के साथ मिलाना है लिउलिल अबसार। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان زين 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 للناس زين للناس للناس حب الشهوات حب الشهوات زين للناس حب الشهوات حب الشهوات
मिनन निसाई मिनन निसाई ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाई। इस नून को इस नून के साथ मिला के गुन्ना भी करेंगे और ये दोनों नून एक नून मुशद्दद है, सख्ती से पढ़े जाएंगे। मिनन निसाई वल बनीना वल बनीना वल बनीना वल क़नातीरिल वल क़नातीरिल रा लाम से रिल वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मुक़ंतरती मीम पेश मुंह क़ाफ नून ज़बर क़न मुक़न ता ज़बर ता मुक़ंता रा ज़बर रा ता ज़ेर ती मुक़ंतरती वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़्ज़हबी 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 वल फ़िद्दती वल फ़िद्दती वल फ़िद्दती वल ख़ैलिल क़ाफ लाम ज़बर वल क़ा या ज़बर ख़ै वल ख़ै लाम लाम ज़ेर लिल वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल अनआमी वल अनआमी वल हर्थ वल अनआमी वल हर्थ वल हर्थ ذلك ذلك मताउल ऐन लाम पेश उल मताउल हयातिद दुनिया ذلك मताउल हयातिद दुनिया हयातुद दुनिया मताउल हयातिद दुनिया। ذلك मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु वल्लाहु इंदहु इंदहु
হুসনুল মাআব, হুসনুল মাআব। ওয়াল্লাহু ইনদাহু হুসনুল মাআব। কুল কুল أنبئكم بخير من ذلكم। यहां पे भी गुन्ना होगा, यहां पे भी गुन्ना होगा। कुल أنبئكم بخير من ذلكم، بخير من ذلكم، بخير من ذلكم। قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا، للذين اتقوا عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم عند ربهم جنات تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، خالدين فيها وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله والله بصير بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. الذين الذين يقولون، الذين يقولون ربنا 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 إننا
إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين 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 والصادقين والصادقين والقانتين والقانتين والمنفقين واو لام زبر ميم نون پیش من فازر في قاف يازر قي نون زبرنا والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار شهد الله شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو أنه لا إله إلا هو والملائكة لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم واو زبر وا हमजा पेश उ लाम पेश लुल وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو
لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم عزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين واو زبر وا ميم خا زبر مخ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ها پیش ہو میم لام پیش مل جاءهم العلم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك سختی کے ساتھ پڑھنا ہے یہاں پہ اس لفظ کو حاجوک فقل أسلمت وجهي لله ومن
تبعا وقل للذين وقل للذين وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. नाज़रीन, सूरह बकरा के सूरह आले इमरान के 2 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। सूरह आले इमरान के 2 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरह आले इमरान का रुकू नंबर 3 शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج